merupakan bukti yang nyata bahwa para asatidz dan begitu juga dengan santri betul-betul mencintai Palestina. Dan hal ini juga kita ketahui bahwa almarhum Buya Imron Sya'ban merupakan ketua KNRT pertama di Aceh Tenggara. Setelah beliau, almarhum dilanjutkan dengan Ustadz Mulyadi Imami dan sekarang dilanjutkan oleh saya. Jadi sampai akhir ini sedikit informasi dari kami semenjak أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك تغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأ قلبها بفيض الإيمان بك وبجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. Pertama-tama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengucapkan salam kepada kita. Setelah mengucapkan salam, beliau menyebutkan potongan atau penggalan dari doa zikir sore, yang diantaranya doa agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. يحاول الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل والطرق الاستيلاء على الأماكن المقدسة في فلسطين. Kaum Zionis Israel mencoba dengan berbagai cara untuk melakukan penjajahan kepada tanah-tanah yang notabene adalah tanah Palestina. يحاول تغيير الديموغرافيا السكانية لدى إخوانكم الفلسطينيين، يحاول جلب اليهود من العالم إلى فلسطين وطرد الفلسطينيين إلى الخارج. Mereka juga berusaha untuk memasukkan bangsa-bangsa Zionis ke tanah Israel dan mengusir bangsa Palestina dari tanah mereka sendiri. أيضا ترميم المنازل ممنوع عند إخوانكم الفلسطينيين، ممنوع لدى ممنوع الفلسطيني أن يرمم منزله أو يبني منزل جديد. Orang-orang Palestina haram hukumnya bagi mereka untuk membangun rumahnya sendiri. العمال الفلسطينيون أيضا بحاجة دائما إلى تصاريح لكي يذهبوا إلى عملهم، فيفرض عليهم هذه التصاريح كورقة ضغط لكي ينتقلوا من أماكن سكنهم في المدينة المقدسة إلى خارج المدينة المقدسة بالقرب من أماكن عملهم. Dan para pekerja juga diwajibkan untuk mempunyai semacam izin, dan izin itu harus berbayar agar mereka bisa untuk bekerja. Dan ini sesungguhnya metode oleh orang Zionis agar orang-orang Palestina tidak betah di tanah mereka dan berpindah dari tanah mereka. أيضا أصحاب المحال التجارية يفرض عليهم الرسوم العالية لكي يبيعوا محالهم التجارية، حتى المقفلة منها يفرض عليهم رسوم عالية لكي يبيعوها. Dan juga para pedagang itu diwajibkan membayar pajak. Pajaknya sangat tinggi. Karena pajaknya sangat tinggi, itu mengharuskan mereka gulung tikar dan berpindah dari tanah mereka. إذن معركتنا معركة ديموغرافيا سكانية، معركة أعداد مسلمين فلسطينيين في هذه الأراضي المباركة. Jadi peperangan antara orang Palestina dan orang Yahudi tidak hanya sebatas peperangan tanah dan juga peperangan agama. المعركة الأخرى التي يخوضها إخوانكم الفلسطينيون هي معارك ثقافية. Jadi tidak hanya dua yang kita sebutkan tadi, tapi juga ada peperangan antara Palestina dan يحاول نشر الأفكار السيئة والفاسدة في عقول الشباب الفلسطيني، ويحاول نشر المخدرات أيضا بين الشباب الفلسطيني. Mereka kaum Zionis mencoba untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran dan kebiasaan pemuda-pemuda dan rakyat Palestina. يحاول تجهيل الشباب الفلسطيني، لا يريد أن يتعلم، فتارة يهدم مدرسة أو يمنع ترخيص عن مدرسة أو يقوم باعتقال مدرس.
Dan di antara percobaan mereka adalah ataupun usaha mereka adalah kaum Zionis mencoba dan berusaha untuk menyebarkan kebodohan di antara rakyat Palestina. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah merusak sekolah-sekolah, kemudian mempersulit izin pembangunan sekolah dan juga hal-hal yang lainnya. يوجد 3 مناطق كتقسيم. أنا قسمت فلسطين ك3 مناطق: غزة، الضفة الغربية وأراضي 48 والقدس المحتلة. Beliau membagi Palestina dalam 3 bagian, yaitu Gaza, kemudian tepi barat, tepi barat, kemudian Kudus yang dan dalam gengkraman oleh kaum Zionis. في غزة هناك عشرات كتاب الله عز وجل ومن ملتحقي معاهد تحفيظ القرآن الكريم. Di Gaza itu ada ratusan ribu para penghafal Al-Quran dan mereka yang belajar ilmu agama. يحفظ القرآن في غزة ما يقارب 1000 فلسطيني كل عام. Jadi setiap tahunnya sekitar 1000 orang Palestina menghatamkan hafalan Al-Quran. في الضفة وفي القدس المحتلة أيضا هناك حلقات تحفيظ قرآن كريم ومعاهد شرعية، ولكن هذه المعاهد الشرعية تدار بطريقة ليست كمثل جميع الطرق، ليس كمثل هذه الطريقة نأتي إلى المكان ونتعلم. Jadi di tepi barat dan juga di Al-Qudus itu ada semacam lembaga pendidikan agama, tapi pengelolaannya tidak semacam yang biasa, di mana para murid datang ke sekolah tersebut. فعند علم الاحتلال بوجود أي حلقة لتحفيظ القرآن الكريم مباشرة يقوم باستدعاء المحفظ ويقوم باعتقاله. Ketika kaum Zionis mengetahui bahwasanya ada tempat yang digunakan untuk menghafal Al-Quran, mereka langsung mengeksekusi, memanggil orang-orang yang terlibat dalam halaqah Al-Quran ini. ولكن بفضل الله عز وجل هناك المئات من حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة بعيدا عن أعين العدو الصهيوني. Tapi alhamdulillah ada sekitar ratusan lembaga tahfiz Al-Quran di tepi barat dan juga di Al-Qudus yang tidak dalam pantauan kaum Zionis. Artinya mereka selamat dari pantauan kaum Zionis. نسأل الله تعالى أن يحفظهم من أعين الاحتلال الصهيوني. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari penglihatan dan pantauan orang-orang Zionis. Amin. الواجب علينا دعمهم والواجب علينا الدعاء لهم بشكل دائم. Tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendukung mereka dan juga mendoakan mereka dengan segala kemampuan yang kita miliki. والذي يطمئننا أكثر أن وضعهم الديني ووضعهم الجهادي جيد ممتاز هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. Hal yang membanggakan kita, yang membuat kami senang, kata beliau, bahwa ada sekelompok kaum muslimin yang mempunyai semangat agama yang tinggi dan juga semangat untuk memperjuangkan negara mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya bahwasanya di setiap masa ada saja taifah, ada saja kaum yang tetap dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran tersebut. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. Jadi tetap beliau sekali lagi mengulangi hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya setiap zaman ada saja taifah, ada saja kelompok yang tetap dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran tersebut apapun kendala yang mereka hadapi, apakah dari musuh ataupun yang dari yang lainnya. قالوا أين هم يا رسول الله؟ Terkait dengan hadis ini Rasulullah SAW bertanya, sebagian sahabat bertanya, ainahum, di mana mereka? Siapa kelompok tersebut? قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Jawab Rasulullah SAW, di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يدعمون أهلهم وألا نكون ممن يخذلهم أو يخالفهم. Mudah-mudahan kita yang di sini termasuk bagian dari orang-orang yang mendukung perjuangan saudara-saudara kita, bukan bagian dari orang-orang yang menghinakan apalagi menurunkan semangat perjuangan mereka.
أوصيكم أحبتي بالله بالدعاء فهو سلاح عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يثبت إخوانكم على هذه الأرض المباركة إنه تعالى سميع قريب مجيب. Kemudian beliau meminta agar kita mendoakan beliau dan juga rakyat Palestina secara umum agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. أشكر إدارة المؤسسة هذه إدارة المعهد والمؤسسين والإخوة أعضاء ورئاسة القرى والإخوان جميع الطلاب على إتاحة الفرصة لي هنا لأتكلم هذه الكلمة وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih kepada Civitas Pesantren Modern Darul Azhar, mulai dari yayasan, kemudian pimpinan, kemudian guru-guru, kemudian kepala desa, wali santri, santriwati dan santriwan atas penyambutan beliau di tengah-tengah kita ataupun di pesantren kita ini. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhirnya. Sekantong orang-orang Palestina yang ikhwannya dapat jodoh secantik mudah-mudahan yang penting soleh dan soleha. Amin. Silakan jangan biarkan kota melewati kita tanpa kita ulurkan sedikit uang kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah menyinggung hati perasaan kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Bapak Ibu semuanya saat ini tak seberapa lah harganya. Tetapi dengan kepedulian kita akan saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah saat ini dan seluruh orang yang ada di sini sekarang ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita pernah berkontribusi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Silakan Bapak Ibu yang mau donasi, kalau di tempat lain ini kita buka dengan harga 1 juta. Khusus di Pondok Pesantren Darul Azhar ini kita buka mulai dari harga 500.000. Ya, nanti komitmennya silakan dituliskan kepada Ustaz Ahmad. Ya, yang mau 500 nanti silakan sampaikan. Kalau yang mau 10 juta juga disampaikan kepada beliau. Yang penting kita pakaikan ini langsung oleh Syekh. Ya, kepada Bapak Ibu silakan. Bismillah. Uangnya tidak harus sekarang. Ya, mau 3 hari, 1 minggu yang akan datang atau menjelang lebaran nanti boleh. Uangnya tidak mesti sekarang. Yang penting kita catatkan dulu. Ketika kita berniat ini sudah dicatat di sana oleh malaikat. Dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT rezeki kita. Akan dimudahkan segala urusan kita. Yang penting kita komitmen dulu. Bismillah, jangan usah malu-malu Bapak Ibu. Kalau tidak 500.000 silakan 2 juta. Gak usah malu-malu. Enggak 2 juta, 5 juta. Alhamdulillah.
Insya Allah berkah. Ya, ya Allah, pernah dulu berkontribusi untuk Palestina, kami saksinya. Kita komitmen saja di sini Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Tidak atas nama kita, berikanlah infak atas nama orang tua kita yang sudah mendahului kita. Maksud Bapak Ibu, jika kita masih kecil, ya orang tua kita Ya Rasulullah, bahwasanya baru saja disuruh meninggal, tetapi dia tidak sempat berwasiat. Bolehkah kami bersumpah atas nama ibunda kita ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ada 10.000 100.000 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta.